Guys, may bising dito sa taas ng puno. Ayun si Pulgas, oh. Kasi may bising dito. Ayan, oh. Ayan, guys, oh. Ayan, guys, oh. Ayan, oh. Nakatago, guys. Kaya umiiyak-iyak si Pulgas. Bakit ba? Ilan ba? Ito, oh. Pulgas, ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, guys, oh. Nakatago. Ayan, oh. Nakakatakot, ha. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Hello! Takot ka kay Pulgas? Ha? Takot ka kay Pulgas? Pulgas parang ano, oh. Bising yan, eh. Kawawa naman yan, oh. Anong gagawin mo dyan? Hoy! Oh. Ikaw. Ayun, oh. Inaabangan niya, guys, oh. Ayun, oh. Siguro takot na takot din to yung ano, bising. Ayun, oh. Hayaan mo. Paalisin ko na si Pulgas. Kawawa ka naman. Pinagtripan ka ni Pulgas. Ayan, bising yan, guys. Bising. Ate, oh, may bising, oh.